हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिमेंबर एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022 के असेंबली इलेक्शन को लेकर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हिच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2022 असेंबली इलेक्शन? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी एसपी, ऑप्शन डी बीएसपी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीजेपी। क्वेश्चन 2, हु बिकेम द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2022? ऑप्शन ए अखिलेश यादव, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी केशव प्रसाद मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन 3, व्हिच पार्टी formed the government in the state of Uttarakhand in 2022 assembly election? ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी अदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द सीएम ऑफ उत्तराखंड इन 2022? ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी सतपाल महाराज, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी अनिल वालोनी। तो इसका आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हिच पार्टी formed the government in the states of Punjab in 2022 assembly election? ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन सी साद। साद मतलब शिरोमणि अकाली दल। तो इसका आंसर होगा बीजेपी, सॉरी इसका आंसर होगा आप यानी आम आदमी पार्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आप यानी आम आदमी पार्टी। हु बिकेम द सीएम ऑफ पंजाब इन 2022? ऑप्शन ए कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑप्शन बी भगवंत मान, ऑप्शन सी नवजीत सिंह सिद्धू, ऑप्शन डी चरणजीत सिंह छेत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, in how many states assembly election have been held in 2022? ऑप्शन है 3 states, ऑप्शन बी 4 states, ऑप्शन सी 5 states, ऑप्शन डी 6 states। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 states। क्वेश्चन 8, when were the results of the 2022 assembly elections of 5 states declared? ऑप्शन है 9 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 11 मार्च, ऑप्शन डी 7 मार्च। तो इसका आंसर होगा 10 मार्च। Which party got the maximum number of seats in Goa Assembly election 2022? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी बीजेपी, ऑप्शन डी टीएमसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीजेपी। Question 10, who became the CM of Goa state in 2022? ऑप्शन ए प्रमोद सावंत, ऑप्शन बी अमित पालेकर, ऑप्शन सी दिगंबर कामत, ऑप्शन डी नान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, which party formed the government in the state of Manipur in 2022 assembly election? ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट, एंड ऑप्शन डी एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इसका आंसर होगा बीजेपी। हु बिकेम द सीएम ऑफ मणिपुर स्टेट इन 2022? ऑप्शन ए कनराड संगमा, ऑप्शन बी एन बीरेन सिंह, ऑप्शन सी अकरम इवोवी सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा एन बीरेन सिंह। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।